Number 25, Reggie Malaberta. Number 2, Chester Arnado. Number 15, Sunny Sao. Number 06, Ruel Eta. And number 83, Romel Pieta. F1 Drinking. And go home on that legend. Number 21, Marlon Taibo. Number 3, Ryan Estrada. Number 55, Dominic Estera. Number 27, Mark Mookie Santiago. And number 22, Paul Diablera. First starter. First possession ng Guadalajara Printing. Alaman Gustavo. From Kieta. 15 seconds. Kieta. Tumanalo. Napasa-pasa. Hernasi Diabera. Edi Domen. 12 seconds. Aiko. Pinigay mo isa na 8 seconds. Sablay. Overshoot palabanan sa rebound. Pinigay Manalo. Kieta. 15 seconds. Kieta for 3. Sablay. Binabayan. Hernasi Diabera. Estrada. Estrada promoting Santiago. 12 seconds. 15 seconds. Santiago sa rebound. Ricardo Sablay. Rebound Malabanan. Sabot, nice catch. 2 points. Sunny Sao Malabanan. 15 seconds. Taking Estela. Diabera. Sablay. Mookie. Manala. 2 points at Checo. Kieta. Bounce pass. Steal. Nakakuha ni Diabera ang bola. Siya na yung bola. Nakagawa naman. Taking Sao. Bounce pass to Kieta. Sao using the last 2 points. Sunny Sao. Balik ang bola sa Drinking. Eka. 15 seconds. Sao Sablay. Rebound Manalo. And 1. Basket down. Spot number 3. Esplana first personal foul. First team foul. Bonus free throw. Chester Mandalo. Sablay. Kaya si Dominic. Dominic binigay mo Santiago. 12 seconds. Marlon Taibo. Nice pass. Esplana. Sablay. Huli. Nahuli. May nagulat. Foul number 06. Eka. May nangawi. First personal foul. First team foul. 14-second shot clock. Era si Gomez, tumira sa guy. Rebound sa Chaco, 14 seconds.
As fast to Esplana, tumuko sa fly, 14 seconds. Rebound to Esplana, tayo sa fly pa rin. 14 seconds, moving. Santiago, pinigin ko. Point 2 points, coming Esplana. Steal by Taiko. Moving, sumalbang ni Manalo. 14 seconds shot clock, 14 seconds. Same ball, 14 seconds. Taiko, Yamera, 10 seconds. Naging Taiko. Itigome, bigay kay Esplana, 2 points from Espera to Esplana. Tabla tayo, all 6. Eka. Namatay na na, bigay Kieta. 12 seconds. Kieta for 3, sabay. Rebound, Eka, 14 seconds. Sabay pa rin. Rebound, Kieta, 14 seconds. Naligay Manalo. Sakot, nilagay nila sa ilalim. Eka, 2 points from Sakot. 8-6. Namang ng 2 points. Butik na magaw. Mag-ready na po yung change 5 natin. 15 seconds. Taiko. Nice pass to Santiago. Traveling. Change 5. Change 5 lang po yan. Meron na si Kieta. Kieta to Eka. San Marcos, 14 seconds. Carrying the ball. Meron na si David. Likas, punta magandang 3. Likas, 3 points. San Marcos, babawi si Sao Catres, supply. Rebound, napabigyan. Papunta kay Tabon Doser. Mercaderes, sa rebound. Nice move. Tumira si Sao Catres, tapos rebound, Jefferson. 12 seconds. Leicester the lead, 3 points. Kieta, 2 points. Hindi lumundok sa Mercader. Kasi Mercader, ayan na. Pinakitakan na tayo ng bulldozer sa play na. Balik na bola sa breaking. Nakakisang sagasa. Si Dabo Bulldozer. San Marcos. Pulo. Hero San Marcos. 2 points. Jackson. Legano San Marcos naman. Supply. Rebound San Marcos. Kakakay nito! Ito na si San Marcos. Walitawan. 15 seconds. Sahod. To Manalo. Manalo. Busters together. Balik kay Manalo. Airborne. Now Jefferson. Number 11. First goal. First second team foul. Basketball na yan. Para kay Chester. 14-12. And opponent's free throw. Supply. Rebound. Awalan. Three Chelsea. David for 3. Supply. Rebound. Now by San Marcos. Nice pass to Kieta. Kieta out of pass. Rebound. Sao 2 pesos na ipasa sa kanaman. Overtime.
Jessica. Lumusot na. Quieta to San Marcos Tuboy. 16-14. Now 2 points on green team. Awan Sablay. Para Sablay pa rin. Time out to green team. 1, 2, 3, let's go! Official score 16-14. Nakakuha ng 2 points. Green team. Another ball there. Okay, back to ball there. Quieta. Quieta, derecho, Sablay. Rebound Legaros, tumatakbo na si David. Ang law talaga to, marami. 2 points, David. Sablay. Rebound, Mantano pa ang Sablay. Rebound ang bot, makawalan, bibigay Legaros. Legaros, bibigyan ng Legaros. Legaros, 3 points. 1916, favor yan sa Legends. Eka, tumahan sa gilid. Tumahan sa ba. 41 seconds. Mambo. Jefferson tumila 2 points yan para kay number 11. Jefferson, 26 seconds. South mo na pinigay kay Pieta. 2 points, last pass. 17 seconds. Double dozer, walang narinig. Walang narinig na 2 points. Basta mag-aararo mo. 4 seconds. South for 3. Sablay. Meron pang rebound kay number 11, Johnson. Okay. Ano mo natapos sa ating first quarter. Official score na ating laban, 23-18 in favor of Legends. Second quarter. Bola Legends. And last season was joined by Dato. Tupong, nasa ilalim, JR. Dino, 2 points. Walang bigado. 2 points agad. Number 25, Dino. San Marcos. Quieta.
Nice pick! So marami din pala yung gano'n. Nawala ang hakbang. Ayan, si Mandano. Steal by Manalo. Sige, Edra. 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 15 seconds. Nice pass. Nakalusot si Manalo. Rebound Manalo. 14 seconds. Supply ba rin? Rebound Gerard Dino. Hindi Baldado. Si Panagiton pa rin yung rebound rin. Paligay Panagiton. Gerard Dino. Pero Sablay. 14 seconds. Rebound Gerard. Luna Sablay. Rebound. Nakuha ni Egat. Ito na si Kieta. Kieta, pass. Nice pass. 2 points. Hero San Marcos. 25-20. Favor by the Legends. Dina. To Baldado. 14 seconds. Baldado. Rami. Ay, dado mo din. Eka, 15 seconds. Tumihan ng 4. Tapos, tumangalan. Rebound, napunta kay Dino. Bigay Baldado. Nice pass to Luna. Sayang naman. Steal. 14 seconds. Balik ang bola. Ay, sa Dream Team. Sorry, sa Dream Team po. Unang assist na tayo. Yeah. San Marcos, nice play. 14 seconds, San Marcos, tuloy-tuloy, 2 points. Hero, San Marcos. Ito na si Poco. Rigid na Luna. Dino sa 4. Dino, 4 points. 1, 2, 3, 4. 29-22 lamang po ng 7 ang Legends. Steal by Dino, number 8. Siya na rin. After steal by Kieta. Manalo, siya na kumila sa playan. Rebound, Gerard Dino. Binigay kay Baldado. Binigay kay number 8, Dino. One-time foul. Foul number 25, malabanan. First move now. First team from Mountain. 2 free throws, number 8, Dina Dino. Supply all of it now. Sapat. Supply tayo. Walang ipasok. Rebound and second. Ito na si San Marcos. Pinamana yung Baldado. San Marcos. Moving down on Andres. Supply pero rebound. Manalo. Manalo. Rebound. 2 points. Pumasa din mga 29-24. Nice Messi. Sabay din 2 points. Baldado. Same ball. Eka, Susan Papos. Paligay Eka, libre sa ilalim. Sabi ako, naway yung chicken. Foul number 91, Panagiton. First personal foul, first team foul out of the Legends. 2 free throws, number 6. Well, Eka. Supply mo ng ikaw. Basket natin sa Eka.
May mga si Paul. Pinakaya na yung manalo. AJ Aldino. Back to back 4 kaya. Mahina na. Still. May Bandago. Nabigawa. Nabigawa ni Paul ang bola. Lepas si San Marcos. Sa ilalim, bumubasok na. Foul number 8. Tito, ayan siya. First personal foul, first team foul. 14 seconds, second team foul. Steal by De Luna. Ligay Dino. Paul. Kanina ng Gago. 15 seconds back. Chase by that. Bandago. 1, 2, 3. Chase by Paul. 34-25. Ang official score. Chase by Paul yan, guys. Pasok tayo. Sorry, nothing walking. Eka, 2 points. From San Marcos. Gano Santos, Niamera, Taiko. Eka. Steal by Eka, Aigueta. San Marcos. Kinaliwasang na rebound Santiago. Bigay de los Santos. Los Santos, Piedra. Esplana Tutayo. Binigay pa kayo Niamera. 2 points. Niamera from Taiko. From Alexander. Pieta. 14 seconds. 10 seconds. Manalo sa 4, Soblay. Rebound, Pieta, 14 seconds. San Marcos, Soblay. Rebound, Manalo, Pano, Soblay. Pano, 2 points. Dalawang rebound siya. Last 2 points, Manalo. Taiko, Tuliana. Los Santos, Taiko. Steal by San Marcos. Naglagay Sao using the glass. Sao 2 points from San Marcos. 36-31. Basta limang kalamangan ng Legends. Santiago Marcos meron pa sa likod. Foul number 6, Evan. Second personal foul, second big foul. 14 seconds. Taiko. Tuliamera. Fade away sa line. Rebound out. Rebound out. Pieta. Nakalusot. Oh, sayang. Rebound Santiago. Steal by Sao. Sabay na ba rin? Rebound Santiago. Esplana. Taiko. Yun na! 2 points, Taiko from Esplana. 38-31. Pieta. Pulang sa line. Panginoon sa Legends. De los Santos. To Taiko. Nice pass to Santiago. 2 points from Marlon Taiko. 2 minutes. Eka. Nakalakas ang pasa. Official score 40-31. In favor of the Team Legends. Yamera. No Esplana.
Esplana, bang! 2 points. Esplana from Villamera. San Marcos. 15 seconds. Sakot sa 4 yan. Tapos, meron tayong foul. Foul number 3, Esplana. Second personal foul on Esplana, 13 foul. 2 free throws, Romel Quieta. Basket isa para kay Quieta. Pumasok ang mga labanan. 42-32. Villamera. Oh! Ganda naman. 2 points, Villamera. San Marcos to Ega. Ega to Sao. 12 seconds. Lasa sa Sao, nag-foul sa kanya. Ito na si Taito. 54 seconds, Villamera. Sablay, rebound, Manalo. Ito na si San Marcos. Steal! Nice pass to Taito from Santos. 2 points. 46-32. 15 seconds shot clock. Ega. To Quieta for 3 Sablay. Rebound Sao. Follow up 2 points. Sao, 20 seconds. De Los Santos. Basket down. 2 points. De Los Santos. 10 seconds. Ega. Kumuha ng pwesto. Inabot sa ibabaw. 3 seconds. Number 48-34 in favor of the Blazers. 3 minutes break po tayo. 3 minutes. Asan yung mga bola natin? Dalawa yan. Asan yung isa? Ayun pa na yun. Nagtanong na sa akin kanina. Baka to. Nadala ko ba?
Okay, mga tulungan, tapos na po natin ang 3-minute break. Bola po ng Dream Team change score. Boss, pasunin mo bola. Pasunin lang po yung bola dito. Salamat. Nice pass. Third quarter. Ball. San Marcos. Hindi na tumahan sa gilid. Sa palaman naman, 4 seconds. Fade away. And got 2 points. Parang siya yun na. Open. 2 points. And Masa 12, 48-36. 15 seconds. Legaros. The bulldozer, Mercader. Nabitawan na. Si Edgar, bigyan Pieta. Pieta. Nabitawan na din. Awanan. Ambo. Binigay David. Supply. Rebound David. Balik kaya po. Supply pa rin. Supply. Pero foul. Taas kamay. Foul number 2. Manalo, first personal foul. First team foul. So free throws number 5. Awana. Tablay ang unang free throw. Isa pa. Basket na yan para kay Ambo. Awana. 49-36, balik sa 13 ang mga Legends. San Marcos. Tapik na! Tapik na hawakan! Nahawakan daw. 12 seconds na po yan, 12 seconds. Ten seconds. Rapidly, nahula. Si Pieta. Ito na sa David, pati ang Pieta. David, to the bulldozer, Mercader, 2 points. Dexter, Mercader. 51-36. Ball, bumitaw ng press, sabay. Rebound, ang naman, Ambo. Away, Legaros. Legaros set shot, 2 points by Legaros from Awana. And now si Pieta. Pieta, nagmamadali, 2 points. Ang tapang naman. Pieta, 2 points. David. Lumamit ng bata sa play, rebound, Boko. Rinigin sa Marcos. San Marcos, 2 Boko. Pinitawa sa press, sa play. 14 seconds. San Marcos, sa play pa rin. Rebound, Jelson. Ito na si Mayer, binigay kay Double Dozer. Kumuha ka ng pwesto. Nagpasahin pa. Foul number 06, Edgar. Third personal foul to Red Edgar. Second team foul para sa Dream Team. 2 free throws. Dexter, Double Dozer, Mercader. Dalawang free throw ang binasok ng Double Dozer. 7 minutes and 30 seconds. Dito na natin third quarter. Edgar. 14 seconds. Manalo. Manalo kung muna pwesto sa Martina. 2 points.
Chester Manalo. Ito na si Manalo, binigay Jefferson. Legado sa tres. Legado, 3 points. May assist from Jefferson. Kieta, nice fake sabay lumot sa line. Rebound Kieta, inabot sa ibabaw. Jefferson to the beat, sa line. Rebound Jefferson. Legado sa lawan sa tres. Hindi dumama. 8 seconds. 5 seconds. Tuloy ang si Jefferson. 2 points. 6 minutes. 2 seconds. Ball. Tumira ka ng tres. Sablay. Rebound in the house. Steven. Nakapit ni Bobo. Meron na si Eka. 3-2. Eka. Binit-bita ng bola. Sablay line. Rebound, double buzzer. And last enough to the same ball daw po, napatid lang ba? May pa to. Hindi kinaya ng bulldozer. 14 seconds shot clock. And last is Dexter. Binigay kay Ako. 10 seconds. Legas, bumitaw ng tres. Sablay. Rebound Kieta. Meron tayong foul. Number 11. Jefferson. Change play tayo, change play. Yan ang ating huling change play. Second personal foul on number 11. Jefferson, first team foul. Yan ang po ang ating huling change play. Mamaya, wala na tayong change play. Kieta. Eka. Now 2 points from Kieta. Dinan. Bigyan mo gol. Bigyan ni Baldago. 2 points from Gerardino to Baldago. 62-45. Pwede na ba? Naibasa, saot sa 4, sablay. Rebound, Gerardino. Binigay kay Balagino, Rabin. Hindi naman sa kaya. Rabin. Kaya na si Saot. Eka. Eka, sa gilid. 2 points, back to back. Number 6, Eka. Baldago. 2 para Gitron, sablay. Rebound, Saot. Saot. Last touch by JR. Same ball. Saot, 20 seconds. Eka. Eka, running shot. Back to back. 2 points. Eka. Baldago. Pinasa pa kay Balagino. 2 points. From Baldago. Kieta. Kieta. Ricky Baldago. Sablay. Luigi. Isang time out na lang po ang 3 diba? Isang time out po sa third quarter. Ang Green Team, ang Legends, natawag pa sa
14 seconds. 10 seconds. 6 seconds. Dino, Sabay. 14 seconds. Para Panagito, 2 points. 65, 46. 66, 46. And 15 seconds. Last pass to Malabanan, Sabay. 14 seconds. Sound. 10 seconds. Tumira si Piedra, 2 points. 66-40. Meron na si Pong. Last pass. Baldago, pinili kay Pong. Sabay. Ibang Malabanan. Pinili ka. Speed by Pong. Diretso lang, 15 seconds. Sound. Sabay. Rebound pa na yun. Oy, talaga yan. Nagulat. Traveling. Marikil sa 24 seconds, ha? Ganun tayo sa session. Sabay. Meron na yung foul. Number 8. Sino pa ba? Number 8. Dino. Dina. Ilan na? Second personal foul. Second team foul. Basket yan. Ay, Malabanan. Basket ulit. Dalawa papasok. Pero na si Panagito. Baldago. Tudeluga. Sabay. Tumama sa bukit. Pero na si Kieta. Kieta. Tubogo. Tugigay Eka. Umupo pa. Sabay. Eka ulit. Para 2 points. Isang rebound sa 2 points. Panagito. 4-1. Pinigay kay Dino. Dina. 2 points. Number 8. Eka. Sa kanya naman. Sa gitna. Sabay. Rebound. Eka. Sa flat. Isa pa rebound. Sakot. 14 seconds. Umupo na si Zach. 2 points. Number 15. Saki Sao. Dina. 55 seconds. 15 seconds shot clock. Baldago. Nice pass to Panagito from Baldago. 2 points. 44 seconds. Eka nakalusot. Inabot. 15 seconds. Ball for 3. Bang! 1, 2, 3 points. Boko. 27 seconds. Panagito to Baldago. Returning the paper sa player. 19 seconds. Basket 2 points. Meron tayong foul kay Boko. 13 foul pa lang yan. Ilan na si Boko? First pa lang. 7.5 seconds. 7.5 seconds. Panagito. 4 seconds. Tumira na 3. Sabay. Wala na natin. Okay, dyan muna lang po sa ating third quarter. Isang quarter na lang po. Wala na tayong change mind. Official score 70-59. Legends ball, Legends depensa kayo, depensa.
Black ball. Ito na ang death fight ng Legends. Ivo Espera Estrada. Melo Santos at Yamera. Pangilinan yan. Ivo. Yamera Espera. Steve by Manalo. Ito si Manalo. Binibisan Marcos at Marcos. Oh! Lumas! Rebound. Tumama sa rooftop. Tumama sa rooftop. Okay, back to the ball game. Tygon. Marlon. Bigay kay Espera. Espera. 15 seconds. Yamera. 9 seconds shot clock. 9 seconds. Espera. 5 seconds. Steve. Sa Marcos, nabitawan. Pero natin. Lumabas. Alak. Ayan na si Clint. Nice pass to Espera. Hinabot na. 14 seconds shot clock. 14 seconds. Espera. Tumira na sa play. Rebound. Ega. Binigay sa Marcos. Libre na si Shaot from San Marcos. 2 points. 70-61. Shot na naman ka. Naiba na sa shot ang kalamangan. Carlos Santos. Binigay kay Estrada. 12 seconds. 10 seconds. Tayo ako Espera. Bad boys. Espera from Marlon Taibo. South Sablay. Rebound Marlon Taibo. Binigay. Naagaw ng San Marcos. San Marcos for 3. 1, 2, 3 points. Naibukas sa 8. Saksakin mo. 14 seconds. Carlos Santos sa high. Ito na si Sao. Steal by Yamera. Yamera, pinababa sa fly. Egat sa floor. San Marcos. Meron na yung fire. Basket tayo. Round number 3 is Tata. Turnout. Legends. Basket muna tayo para kay down tayo, down. Okay, sige, down tayo. Wala tayo basket. Magyan na si Ian. Foul number 3, Esplanada. Third personal foul. First team foul. Isa tayo mga ng Legends. Wala to ball game, 14 seconds na naman. Shot clock, 14 seconds. Seconds to shoot. Manalo, nice pass. Nabitawan na ang kasalanan. Meron na si David. David, ang pass. Rebound, Manalo. Risa to Egat. Egat to sa Marcos. Sablay. 14 seconds. Sa Marcos to from South. To San Marcos. David. Pabasa namin sa 72-66. Bigay kita ng Santos. Inabot sa ibaba ko.
Who's fouled out? Number 2, Chester Manalo. Substitution. Manalo ang second personal foul, first team foul. Labas muna si Ega. 2 free throws. Cleta Santos. Sablay. Anim lang po hinahabol ng Brooklyn. 72-66. Pero Santos, Sablay, rebound Manalo. Ito na si Manalo, hindi na wala. Binigay kay Ata, shooting 2. Sablay, rebound, Manalo. Sablay, rebound. Sa pagkira ni Manalo. Number 49. Dalawa. First personal na yan, number 49. First personal foul on Joel Valgado. Second team foul para sa Legends, 2 free throws, Chester Manalo. Isang layang talaga ng Legends, dalawa pa sa 3 Anim lang ang hinahabol. 72-66. Mabasa 72-67. 6 minutes, 14 seconds. Ernas. Binigay kay David. David, Sablay. Rebound ako din kay Sablay. Tumakbo naman ang Brooklyn. Meron tayong foul sa baba. Number 49, second personal foul, 13 foul. Joel Valgado, second personal foul. 19 seconds, shot clock, 19 seconds. Manalo. Together. 15 seconds. To San Marcos. San Marcos, tinaklan pa sa ilalim. Sablay. Rebound, awalan. Nakaupo na sobrang sa forward pass. Ayun naman, alam na makakarinig yung gawin si Joel eh. Nakalakas lang, nakalakas. Eto na, same ball, tumama kay Diamera. 14 seconds. 14 seconds shot clock. Kieta. Nice steal by Valgado. Forward pass to Diamera. 2 points from Valgado. 74-67, balik sa pito. Kieta. 4 minutes and 55 seconds. San Marcos sa 3, Sablay. Rebound, Awanan. Sige, 1 seconds. Awanan, first 2 points from Valgado. May 10 sa inyo. Temple na, temple. Number 19, San Marcos. Oh, steal by De Los Santos. Ito na si Simon Malagao. Basket down, Diamera from Joel Valgado. 2 points. Timeout para kay Vinci. Tigisang timeout na lang po pagkabal ng team. Meron na daw yung assist si Boss George. Remaining time 4 minutes and 25 seconds. Basketball game, face up. Okay, pasok pa yung mga sasal. Okay. Basketball game, wala ng Vinci. Ito na si Egat. Egat. Tokieta, tuloy ang bulap. Sablay, rebound, Manalo, Sablay. Ito na si Bong.
Vitor. Bubaldado. 15 seconds. Pasa kay Ambo sa gitna from Dino. 2 points in the goal. 80, 67. Balik sa 13 ang kalamangan. Eka. Usan Marcos. 10 seconds. Sa Marcos. Sa Dani. Ibang Aquino. Inad. Bigay kay David. 2 points from Dina. Dino. Pilobi. Yeta. Yeta. International. Nagkakaw na naman. Steal by Ambo. Binigay kay Panagidon. Binigay kay Baltado. Baltado. Sabay na. Rebound. 14 seconds. And 1. Who's the rep? Number 15. South first personal foul. Second team foul. Basketball nasa back. Substitution. Basketball na tayo. Pasok si Jellison, labas si David. David, ayusin mo na yung pambayan. I-ready mo na yan. 14 seconds. Ay, ano mo lang bonus dito? Bonus dito! Paul Flores, Panang dito. Sublime. 3 minutes. Nice pass, Manalo, and 1. Foul number 8, Dino Dinad. Yan na siya. 14 foul na po, basketball na tayo. Third personal foul on Dino Dinad. 14 foul. Bonus free throw number 2, Chester Manalo. Sabay, rebound 14 seconds, foul off by Eka, 2 points. Pabasa tayo sa 84-71. Lamang pa rin ang Legends. Si Paul. 14 seconds. Pinigit. Pinigit. Oh, nice pass! From Baltano to Awana. 2 points. 86-71. Balik po sa 15 ang kalaman. Ito na si Stakot, bounce pass. Eka sa 4. Bounce lang. Rebound number 8, Dino. Nagigipong. Libre na. Si Boss Joel. Oh! Basta. Sayang. Rebound Panalo. Ito na si Sao. Rebound na Onyeta sa line. Rebound na po. Binigay kay Boss Joel. Binigay kay Jellison. Nahiya pa. Sablay. Bawat Manalo. 1 minute and 40 seconds. Di ako nakasigaw. South sa 4. 4 points. South. 1, 2, 3, 4. Nachok ako. Binigay kay Boss Joel. 15 seconds. Ako to Jellison. 10 seconds. Panagidon to Dinad. Set up. Specialty sa player. Ito na si San Marcos. Binigay kay Eka. 2 points. Eka. From San Marcos. 15 seconds. Foul number 83. 30 ball pa lang yan. First pa lang yan. 18 second shot lang. First ball, kaya lang 18 second shot lang. Boss Joel, binigay kay Jellison. Binigay pa kay Ambo. Nice pass. Sabay. 40 seconds. Follow up. Plus 2 points ni Jellison. 42 seconds. San Marcos to Eka. Step back sa 4, supply. Ambo. Nagulat siya mo. 15 seconds shot clock.
Ingat na po tayo, second na po yan. Sakot sa 4, kapos. Okay, dyan po nagkatapos sa ating laban. Salamat po, nice game, 15. Congratulations! Saan na yung mga gusto? Okay na.